Rixile vomakwerhu ndza mi xeweta kumbe ku mi perisa kumbe ku mi moni ku na mi xeweta ku risepela hi vito ra hosi ya hina Kreste la nga hi fela xihambanweni. Timhaka leti endleriwa ku ri vanhu hinkwavo lava hanyaka lava nga ta pfumela aka yena va khuviwa va ponisiwa kutani va tivisiwa mahungu lamanene ya ku hanyela Xikwembu loko va ri misaveni, va tiva ku ya khonga Xikwembu hi ntiyiso. So a sikwini ra namuntlha ku na ti-question ti nga tala na swilo leswi swi fikaka swi confuse vanhu va twa ingaku nkarhi lowu hi nga yima ehenhleni ka wona i nkarhi wa 666 kumbe nkarhi luwa wu nga vuriwa loko hi se hi hlaya eka buku ya Nhlawutelo ka chapter 13. Yingisani kahle la na ta ku hi break down mhaka leyi yi hetelela yi twisiseka ka mani na mani la nga ta va kha twa kumbe la nga ta a ya teka video leyi a yi yingisela and then a kota ku twisisa timhaka tin'wani la. Yi ri chapter 13 Nhlawutelo verse 15 yi ri kutani xivandzana xa vumbirhi xi pfumeleriwa ku nghenisa ku hefemula eka xifaniso xa xivandzana xexo lexo rhanga, leswaku xifaniso xa kona xi kota ku vulavula ni ku endla leswaku lava alaka ku xi gandzela va dlawa. 16 yi ku naswona xivandzana lexi xi lerisa leswaku vanhu hinkwavo lavakulu ni lavatsongo, vafumi ni swisiwana, vatshunxeki ni mahlonga va funghiwa evokweni ra xinene kumbe emombyeni ku endlela leswaku ku nga vi na wun'we la kotaka ku xava kumbe ku xavisa loko a nga ri ni mfungho, hileswaku vito ra xivandzana kumbe nhlayo leyi vulaka vito ra xona. 18 yi ku leswi swi lava vutlhari, loyi a nga ni ku twisisa a kume nhlayo yaleyo ya xivandzana hikuva i nhlayo leyi vulaka vito ra munhu. Nhlayo ya kona i 666. So loko ni tshamini ku na vanhu vo tala ngopfu va ni tiselaku message a fonini ya mina hi ti-WhatsApp hi ti-Facebook va zama leswaku hi tshama hansi hi break down mhaka leyi hi ku ya hi understanding na vutlhari na ku hlawuteleliwa hi moya wa Xikwembu na ku twisisa minkarhi leyi nga yima ehenhleni ka yona namuntlha. So Bibele ya Xikwembu yi ri xo sungula nhlayo leyi kumbe 666 i vito ra munhu, swi vula leswaku ku ta va ku ri na munhu kahle mo ni mi hlamusela so eminkarhini leyi nga hundza kusukela vo 2018 ku fikela ka masiku ya namuntlha atikweni ra America hi mhaka hi rona ri control-aka ikhonomi hinkwayo ya misava, ku fike ku introduce-iwa leswaku ku na swilo swin'wana swi vitaniwaku leswaku i New World Order. So New World Order yi vula leswaku emisaveni hinkwayo ku fanele leswaku va na mfumo wun'we. Loko hi hlaya buku ya Nhlawutelo ka chapter 11 ku ya ndzhaku, Bibele ya Xikwembu yi kombisa leswaku ku ta fika nkarhi emisaveni lowu swibamu, mali, swilo hinkwaswo leswi vanhu va swi tirhisaka ku ti hlawulekisa hi swona kumbe ku ti yimelela hi swona loko va tshuka va hlangana na makhombo, swi ta vonakala swi ku va na ndlela leyi nga ta swi herisa
ivi ku fika ku tirha nchumu wun'we ntsena wu nga vito ra munhu. Swi vula leswaku behind new world order swi vula leswaku ku ta va ku ri na munhu loyi a nga ta va kha a control misava hi ku ya hi ku tshama ka yena kumbe hi xitshamo lexi a nga ta va tshami ka xona, lexi xi nga ta va kha xi endla leswaku a twiwa hi ku u ta va kha a control-a maendlelo kumbe swilo hinkwaswo leswi namuntlha hi vonaka misava yi fambisa xiswona. So loko hi fika hi langutisa timhaka ta corona, vanhu vo tala va fika va twisisa leswaku corona swi vula leswaku hi yona yi nga khoma 666. Ni na ku swi pfumela, ni na ku swi kaneta hi ndlela leyi. Corona sweswiwani mi fositiwa leswaku mi fanele leswaku mi mbala ti-mask ku mi tisirhelela ku mi nga khomiwi hi mavabyi. Ina hi swona yi dlaye vanhu, ende na namuntlha na sweswi hi nga ku vulavuleni yi le ku dlayeni ka vanhu. Mara corona va fike va create murhi lowu vitaniwaka leswaku wu kona. Van'wani va hi vutlhari va fike va kombisa leswaku murhi lowu wu na biochip endzeni ka wona. Chip i chipset CPU, i nchumu lowu wu kotaka ku control-a munhu. Loko ku ma vo tifilimi munhu a metisiwa xilo kumbe a endliwa sayiboko a vekeliwa nchumu ndzeni ka yena leswaku lava va nga n'wi vekela xona va kota ku n'wi vona ku famba kwihi o endla yini. Loko a nga endli leswi fambelanaka na mission lowu nga rhumiwa wona, va n'wi terminate kumbe va n'wi dlaya hi ku ya hi mission walowo. Chipset leyi vanhu va yi vulaka va nge va ta chipiwa, va ta control-iwa, swi ta va kha swi fana na swilo swo fana na sweswo. Se COVID-19 hi ku ya hi mina ka ha ri nyana papa leri ri nga fika ri tshama ri lavaka ku hi makumu ri fika ri introduce timhaka ta 666 hi ndlela leyiwani. COVID-19 namuntlha ku na vanhu lava va nga ku tlhaviweni. COVID-19 a ku fosteriwi munhu ku a tlhaviwa, ende COVID-19 a yi tlhaviwi munhu gon'weni. Mara 666 ku ta va ku ri na ku sindzisiwa ka munhu ku ri u fanele leswaku a tlhaviwa, ende ku tlhaviwa ka yena, ende 666 a hi ku tlhaviwa, ku ta va ku ri xigandlo lexi nga ta va xi tsariwile. Na mina sweswo swa 666 vanhu va ka hina na mbhoni na swona, ni voni vanhu vo tala lava nga ta ka mina, van'wani va lava ni va pfuna, van'wani va ta ka mina va ta ni hlambunukela. A ni swi tivi ku ti-reason ta vona ku ri yini, mara loko ni va cheka ni kuma ku ri la ka ti-shoulder ta vona va gandliwini swilo leswa swa ti-666. Ni voni madevhele mo tala misaveni leyi va ni confess-ela leswaku a ni ri ve le ndzeni ka swilo swa ti-secret society. A ni vulavuli swilo leswi ni ngo yo twa. So se COVID-19 a yi gandliwi munhu ka gome. Munhu u tlhaviwa injection la avokweni, ivi mirhi lowu sekhuleta na miri wa yena wu fika wu endla ku ri xitsongwatsongwana xexiya va vulaka kumbe virus yaliya va nge yi ngheni na mzimbeni wa yena yi kota ku va yi khavareka, ni ri yi nga n'wi dlayi, yi nga vi harmful aka yena. So ni ta ku hi sungula hi breaka COVID-19 na 666. So 666 i mfumo lowu, mara mfumo lowu wu ta va wu ri na munhu, ende mfumo lowu hi luwa valungu kumbe lava nga tlhariha va wu vitanaka leswaku a ni ri i new world order. Se loko mi yingisela tanihiloko ni hlayini ndzeni ka tivhese, bibele ya Xikwembu yi ri ku ta sindzisiwa xivandzani ku tlhela ku vumbiwa madyilu, mara madyilu lama ma cheliwa moya wa ku hefemula leswaku ma sindzisa misava, leswaku misava leyi yi gandzela xivandzani lexi. Swi vula ku swilo leswi hi vulavulaka hi swona hi vulavula hi vu antichrist. Loko mi ri ndzeni ka COVID-19 ma pfumeleliwa ku khongela tindlwini ta n'wina, ma pfumeleliwa ku mi khongela kwala mi nga ta va mi tumbeli kona, mara COVID-19 yi control-iwa hi tilevhele letiwani ya va kona, yi vili kona, hi kha hi hanya na yona, hi pfumeleliwa ku ya tikerekeni. Kasi hi laya ku nga ta va ku ri ku fikeleli mfumo wa 666 ku ha munhu na wun'we
a nga ta fika a yima amahlweni ka vanhu kumbe a kerekeni a fika ku Yesu i hosi. That is why Bibele ya Xikwembu yi ku swilo swi lava vutlhari ku ri vanhu va ya tshama hansi va study vukhongeli, va study mhaka leyi va tlhela va yi twisisa hi ndlela leyi fikaka yi hetiseka kahle. So hi ku ya hi mina 666 and a yi se za yi teka vundhawu, mara na swi tiva leswaku loko mo ya ka ti-internet kumbe ka ti-YouTube hi lembe ra 2018 or 17 n'wana loyi a fuma tikweni ra America u fika a introduce mfumo luwa a fika ku fika ku pfuriwa xibedhlele America. Xibedhlele lexiwani xi va special hi mhaka ku xi endliwe leswaku xi va na madokotela special, mara vanhu lava nga fika vanhu lava na namuntlha va pfumeleriwa ku nghena ndzeni ka xona va pfuniwa lava nga na mavabyi na swiyimo swo tika hi lava va nga funghiwa la. Ku na tikereke na kwala South Africa yi pfuliwini malembe ndzhaku vo ma 2019, Church of Satan. America yi kona ti-Church of Satan, ku na ti-secret society leti ti nga ku pfuliweni. Hi ku ya hi mina mfumo wa 666 wa ha ri ku dodeleni underground, wu kona wu underground. A hi COVID-19 hi ku ya hi mina, mara na loko ri COVID-19 yi nga va kha yi lava ku introduce swona yi le ku swi introducing indirectly, because loko munhu a tlhaviwa ku hava la munhu a nga ku sindzisiweni kona. A li mathicara ni twin'wana sweswi ka mahungu va ku swi endli timhaka loko thicara rin'wana ri fika ri ala hi ku ya hi belief ya rona ri twa ingaku COVID-19 loko a tlhaviwa murhi ku wa sindzisiwa hi ku mudyondzisi swi nga va kha swi vula ku ri u lava ku funghiwa nhlayo ya 666. Swi le ku vangeni ka timhaka sweswi aka mahungu. Loko mi nge se swi twa fambani mi ya landzelela mahungu. So ni la ku vulavula hi 666. Vanhu va ka hina 666 i mfumo lowu loko ku ri ku kusukela endzhaku ka Genesis loko hi hlaya Bibele ku tshama ku khongeliwa Swikwembu. Xikwembu lexi xi nga ta khongeliwa xi sindzisiwa vanhu ku va xi khongela xo hetelela before misava yi hela, i nhlayo leyi ya munhu yi vuliwaka ku i 666. A ku nge vi na xikwembu xin'wana xi nga ta khongeliwa handleni ka xona. So na ta ku hi breaka mhaka le hansi and then hi kota ku hi chukachuka and then hi kota ku fika hi twanana aka swin'wana. Se 666 va ka hina i nhlayo ya munhu loyi loko a ta u ta fika a ku Bibele ya Xikwembu loko hi hlaya kun'wana aka Luka, loko ni nga ri mistaken hi le ka Matewu ka chapter 26 hi ehla na yona. Bibele ya Xikwembu yi ri loko mi ta va ma ha tshamini ku ta fika ku humelela munhu un'wana a ku veri Mesiya u vuyini or Mesiya u kona u le mananga u le tindlwini. Bibele ya Xikwembu loko Jesu a dyondzisa a ku mi nga tshuki mi ya kona. Hi la ku vulavula hi Antichrist sweswi. Mfumo wa 666 i mfumo lowu kanetaka leswaku Mesiya i hosi. Se loko hi fika hi vulavula hi COVID-19 a hi seza hi vona munhu loyi yena fikaka a ti humelerisa ku loko mi nga teki vaccine ni ta mi herisa, ni ta mi dlaya, ku ta endleka yini. Mi nga rivali ku Bibele ya Xikwembu loko hi hlaya futhi yi kombisini leswaku hi minkarhi ya makumu khongela swi ta swi leswi swi nonohaku. Van'wana hi ku ya hi knowledge ya vona ya la misaveni va fike va teka timhaka leti va fika va ti picture va kombisa ku ri kun'wana vanhu va ta mi kuma mi ri tikerekeni mi kha mi ku Yesu i hosi. Va fika va humelela va ku i mani mfundhisi wa kereke loyi amahlweni ka n'wina mi nga talala hinkwenu i mani a nge Yesu i hosi. Bibele ya Xikwembu loko hi hlaya yi kombisa ku ri lava va nga ta yimisa mavoko va ku Yesu i hosi hi nkarhi walowo va ta herisiwa va dlayiwa. So munhu loyi a nga ta fika a vitaniwa leswaku i 666, munhu loyi u ta va a ri Antichrist. A swi nge fiki swi va swi ri xihundla ku u kona. Misava hinkwayo Bibele ya Xikwembu yi hi dyondzisa ku hi ta va kha hi swi tiva ku ri ku fanele ku khisameriwa mani. Hi ku Bibele ya Xikwembu yi ri xivandzani xi ta lerisa leswaku vanhu hinkwavo lava nga khongeliku hosi leyi kumbe vito ra munhu ri nga 666 a va herisiwi kumbe va dlayiwi. So 666 yi ri Bibele ya Xikwembu
swi ta fosteliwa misava hinkwayo leswaku vanhu lava va tsariwa ku va yona beji ya ku loko va nghena maxopeni na loko va ya ku stokeni na lava nga ta nghena tikhampanini na lava va nga ta va kha va nghena va nga ta va ri na switulu ka ku fambisa tiko ka government tipalamente va nyikiwa access ya ku yima henhleni ka switulu swa vona because va na 666 leyi nga gandliwa yi nga visible yi voniwaku hi mani na mani. Bibele ya Xikwembu yi ri loko swi ta va swi ri tano a ku nge pfumeleliwi munhu na wun'we ku ri a xava kumbe a xavisa kumbe a endla nchumu wun'wana lowu nga ta va kha wu khumbana na institution kumbe building yin'wana na yin'wana leyi nga rejistariwa endzeni ka government. Swi vula leswaku loko ku ri ku u ta va khola ku endla nchumu lowu wu khumbiwaka na business leyi nga rejistariwa, loko u lava ku pfuniwa, loko u lava ku xava, loko u lava ku xavisa u fanele leswaku u va u ri na 666. Bibele ya Xikwembu loko mo yi hlaya mi nga lavi ku va confuse leswi ni swi vulaka, pfulani ka buku ya chapter 14 mi pfula ka 15 mi pfula ka 16 mi twa ku ri vanhu lava nga ta va pfumelini ku gandliwa mfungu lowu ku ya humelela yini hi vona. Kumbe loko mo kota ku fika mi hlaya sweswo mi ta swi twisisa ku ri COVID-19 a hi yona 666 and then nhlayo ya 666 Bibele ya Xikwembu yi ri yi nge vi yi tumberini. Loko va mi tlhava murhi wu famba na miri wa n'wina swi tlhela swi nga tikombi ku mi tlhaviwini hi mhaka ku mi tlhaviwi hi injection laha mi nga tlhaviwa kona. Se hi leta ku yi breaka down mhaka leyi vanhu va kota ku va yi twisisa ku ri 666 ya vulavula hi munhu loyi a nga ta fika a humelela a ku tshikani ku khongela Yesu luya mi nga twa hi yena a mi n'wi vonangi mina ma ni vona sweswi khongelani mina. Hi yena munhu loyi a nga ta va kha ku 666. Loko Jesu a dyondzisa ku va ta ku na Mesiya nga humelela u le mananga u endla masingita u cheli moya ka vaprofita va mavunwa va endla masingita, hi yena n'wanuna loyi Bibele namuntlha yi vulavulaka hi yena loko leyi a ka hlavutelo. Loko va ku wun'wana u ta humelela lavo tala va ta n'wi landzela futhi u ta kanganyisa na lava va nga va vuhlawuliwa va Xikwembu va ta n'wi landzela va lava ku famba endleleni ya yena va n'wi dhunisa hikuva u ta endla na masingita a chicha na ndzilo hi le tilweni va ku loyi hi yena Kreste. Hi yena n'wanuna loyi va nga ta va kha va ku hi yena 666 waloyi a hi COVID-19 666 u ta va ri visible. That is why Yesu a swi dyondzisini swilo leswi a ku va ta mi byela va ku Yesu u la ndlwini laya hi luya laha sweswi u le mananga hi luya sweswi u le kwihi. Yesu a ku mi nga tshuki mi tsutsumeli aka vona hi ku Yesu Kreste loko a vuya malamala yi ta biwa ku sukusela vuxeni yi kongoma vupela dyambu vanhu hinkwavo lava nga fa va ta pfuka va ta magnetiwa va pfuka. Vanhu hinkwavo va tekiwa loko hi hlaya ka buku ya Hlavutelo ka 20 verse 11 va yisiwa xiluveleni xa Xikwembu ku pfuliwa tibuku ku langutisiwa ku dyoha ka vona ivi then munhu un'wana na un'wana a avanyisiwa ku dyoha ka yena. Swi vula leswaku nchumu lowu hi nga sala na wona as vakreste ku ri ya hlangana na wona sweswi i ndzingu lowu nga tsariwa ka buku ya Hlavutelo ka chapter 9 wa tinjiya leti nga ta dya misava 3.5 years. Vanhu lava nga yingisiki Xikwembu, vanhu lava nga ri ku na mfungu wa Xikwembu. Loko hi hlaya ka buku ya Vaefesa ka 2 verse 1 Bibele ya Xikwembu loko Pawulo a kha a dyondzisa u ri ku na ndhuna leyi nga vekiwa laha mpfhukeni laha hi Sathana. Vanhu hinkwavo lava nga yingisiki Xikwembu ya va controller ya va fambisa leswaku hambiloko va ri vanhu lava nga pfumela ka Xikwembu va nga disconnecteki ka mahanyelo ya laha misaveni va teka tindlela letinene Xikwembu xi nga va nyika tona ku va fanele leswaku va ti hanya. Mara n'wanuna loyi a nga ta vitaniwa leswaku hi yena 666 u ta va a ri munhu mara munhu loyi u to humelela ivi a fika a endla masingita and then a tlhela a tivula leswaku yena Kreste loyi hina hi n'wi tivaka sweswi hi nga ku khongeleni yena ku nga khongeliwi yena. That is why ku ta sindzisiwa vanhu leswaku n'wina vanhu khongelani yena luya hi ku hi yena a endlaka masingita hi yena a endlaka swilo hinkwaswo. Swi ta vula leswaku ku ta humelela munhu un'wana na un'wana a nga ta fika a lava ku replace Kreste. Se munhu loyi hi ku ta va ri misaveni u ta sindzisa misava. Bibele ri xiya Xikwembu yi ri laha u ta sindzisa misava vatshunxeki na mahlonga lavakulu na lavatsongo swifumi na swisiwana va ta sindzisiwa lava nga ta ala ku gandzela kutani va vuya va dlawa. Hi leswi
hi swi kumaka ndzeni ka Bible loko hi hlaya hi fika hi twisisa ku ri i yini 666, i mani 666. Hi langutisi ko tala hina namuntlha sweswi hi fika hi swi kuma ku u ta davuka a ri kwihi munhu loyi. Loko ho mi byela mi ta twa ingaku hi ti endla ngaku hi ti vona hi tlharihini, mara a hi hlayeni Bibele hi twisisa hi ti tshineta kusuhi na Xikwembu. COVID-19 ina hi swona yi ta herisa vanhu, mara hi ku ya hi mina purpose ya COVID-19 is just swilo swa tipolitiki leswi nga kona, mara vuvabyi lebyi ni twa ingaku byi ta va kona, byi ta tlhela byi fika laha hi nga ta tshama na byona and then hi byi tolovela byi tlhela byi hindza. Mara loko hi hlaya ka buku tanihiloko ni vulavurile ni ku na buku ya Hlavutelo ka chapter 9, Bibele ya Xikwembu yi kombisa ku ri vanhu hinkwavo lava nga ta va ri hava mfungho wa Xikwembu tinjiya letiwani ti ta vadya, ti ta lerisiwa hi Xikwembu leswaku ti nga khumbi byanyi, ti nga khumbi ximilani xihi na xihi xa misava, a ti yi misaveni ti ya dya vanhu hinkwavo lava va nga riku na mfungho wa Xikwembu. Ku sukusela kwalano Bibele ya Xikwembu yi hi yisa ka mhaka leyiwani yi nga kona ka 666. And Bibele ya Xikwembu COVID-19 na swi twisisa ku yi kona, mara hi ku ya hi mina hi ta fika laha hi nga ta yi tolovela hi tlhela hi hanya malembe hi tlhela hi nga tshembi ku ri a yi ri kona kumbe yi ze yi nga herisa maxaka ma hina na vomani ku ya mahlweni. Mara ivi ku sukusela kona ku kota ku ta n'wanuna loyi. Bibele ya Xikwembu loko mi hlaka yi ri u ta endla masingita, a yi tshama hi vona munhu a endla masingita hi vito ra COVID-19. That is why a yi swi koti ku fika hi conclude namuntlha hi ku COVID-19 i 666. Yi ri Bibele ya Xikwembu u ta endla masingita a sindzisa misava ku ngheniwa hinkwako a tibildinini na hinkwako na le tikerekeni na hinkwako. Sweswiwani va mi rhumela maphorisa n'wina, maphorisa lama i maxaka ya n'wina, a hi xivandzani lexi nga rhumiwa ku xi ta mi pfalela kumbe xi mi khoma a tikerekeni. Bibele ya Xikwembu yi ri hi nkarhi wa n'wanuna loyi ve nge 666 ku ta tika. Is either loko ni hlaka 14 yi ri va ta kateka lava va nga ta pfumela ku ri a yi gandliwi, va pfumela leswaku vutomi bya vona byi herisiwa, hikuva vanhu hinkwavo lava nga ta pfumela leswaku vutomi bya vona byi herisiwa va ala ku gandliwa mfungho wa xivandzani. Vutomi lebyi nga heriki mahlweni va ta fika va byi kuma va va na byona, kambe vanhu hinkwavo lava nga ta pfumela ku teka mark ya beast leyiwani, that is why nchumu lowu vitaniwa leswaku i beast, hi mhaka ya ku i munhu loyi a nga ta va ri na mbilu yo biha, a nge tsetseleli munhu. Ende hi laha Sathani, loko mi hlaya van'wani mi ri Sathani a nge le ku pfumeleni ku u ta tiheleni a ri yexe. Na Yesu u tshama swi vula swilo leswi, a ku u chikile tilweni a karhi ku tlula mpimo, a chika ta la misaveni a ti byele leswaku vanhu rixaka hinkwaro ra Xikwembu u fanele leswaku a ri kanganyisa. So loko hi vulavula hi n'wanuna loyiwani ve nge i 666, a hi nge vulavuli na ghost ni xipuku, munhu hi nga n'wi voniku, hi ta va kha hi n'wi tiva, hi ta va hi swi twile ku u kona a ndhawini yo karhi. Se Bibele ya Xikwembu yi hi dyondzisa ku hi yena a nga ta fika a byela vanhu ku ri mi nga khongeli Kreste, khongelani mina, ku kombisa ku mi va mina ma ni pfumela. Ku fana na sweswi hi nga nghena ndzeni ka mati hi pfumela ku Jesu i hosi, hi khuvuliwa nkhuvulo wa yena n'wanuna loyi ka lava nga ta n'wi pfumela hi ku vona mahlori na masingita lama nga ta ma endla. Ku ta va ku ri ku makiwa la, va tlhela va nyikiwa access yo nghena ka vo Shoprite na tishopo hinkwato leti sweswi hi mhaka vusiwana hi nga swi koti ku ti fikelela, because ku ta kha ku tirha na wun'we misaveni hinkwayo. Swilo leswi nga endleka South Africa, swi nga endleka America, swi nga endleki tikweni rin'wana, swi ta endleka misava hinkwayo. Ku ta deployiwa vanhu lava nga ta famba hi xitiku na xitikwana va kha va herisa vupfumeri, va lava ntsena leswaku vanhu hinkwavo lava hanyaka a va khongeli munhu loyi, hi ku yena hi yexe u ta va kha lava ku khongeliwa. Loko mi hlaya Bibele kahle yi ri u ta humesa na marito yo sandza Xikwembu hi nomo wa yena.
a ku Xikwembu xi nga khongeliwi a ku khongeliwi mina. Se vanhu va ka hina a hi pfuleni vutlhari, a hi pfuleni matihlo. Mina ni nge gandliwi, ni nge sweswi laha ni tirhaka kona tirha mina. Loko vo ni sindzisa va ku ni fanele leswaku ni tlhaviwa injection ya COVID-19, mo ni mi byela ni ku a ni nge tlhaviwi mina, swa antswa ntirho lowu ni wu tirhaka wu ni helela, a hi problem. Ni ta vona tindlela tin'wani ta ku ti khongela Xikwembu, ni pfumela ku ri Xikwembu xi ni pfuna because a ni voni reason na namuntlha na sweswi yo hi tsutsumela ku hi ya ku tlhaviweni. Vanhu vo tala va le ku tsutsumeleni, ende vanhu vo tala loko ho swi langutisa kahle hi vuenti, mi lavi ku teka COVID mi ringanisa na swin'wana swi nga fika swi tshama ndzeni ka matsalwa. Loko mi ku Bibele yi teri ku ta va na mavabyi lama nga heriki, hi ku twisisa ka vanhu swi kona, mara mina ni fika ni yima ni ku COVID no twa va ku yi dlaya vanhu, mara ku yi exist mina a ni pfumeli. Mara ni ti byela ku Sathani u le ntirhweni. Ende loko mo swi langutisa purpose ya COVID mo ni mi byela ku ncini. Purpose ya COVID leyiwani, loko mo cheka le masikwini andhaku a hi hlayeleni 2019 ku tlhelela ndzhaku, vanhu a va ri ku hisekeni, va ri ku khongeleni misava hinkwayo. Van'wani va suka lava landza vo TB Joshua lowu sweswi a nga lova, van'wani va suka lava ya ka Bushiri, van'wani va suka kwihi, van'wani va suka va hi tshinelela, vukhongeli byi ri ku hiseni. Vavanuna lava va swi vona ku ri ya ka masiku yan'wani ya ka masiku yo tika, va lava ku hatlisa va hetisisa swilo swa vona. Se loko va tshama hansi va swi vona ku ri religion yi le ku tekeni ka misava, se va fika va tshama hansi va create this virus. I don't believe ku endliwe Xikwembu, va yi create. Loko va yi create va endlela leswaku misava na vanhu hinkwavo na lava khongeleni na lava nga khongeleki va khomiwa hi moya wa shock ni vula ku chava ku fa. Vanhu va chava ku fa phela. A ni mi twa kha va ku vanhu va le ku feni, na loko masiku lama khohlola nyana switsongo ve ri yo COVID, mara a hi vuli ku ha yi criticize ku hi yona, lava pfumelaka hi yona swi lunghile. Se vanhu va ka hina a hi pfuleni matihlo hi vana na vutlhari. Mo ni mi byela marito yo hetelela before ni khata this video. Marito ya mina yo hetisela hi lama, loko u loya u ri kerekeni u le ndleleni yin'wana yo chavisa ngo hundzuka sweswi u tiva Xikwembu, u aka ripfumelo ra wena ri tiya. Loko u ri mfundhisi u ri na mona u tlalikisa vanhu, u endla ku vanhu van'wana va nga humeleli, hundzuka. Loko vanhu va rhandza ku tiphina va ri ndzeni ka kereke, va nga hlayi Bibele ku va kota ku kuma vutivi, va nga rhambi moya lowo kwetsima hi ku khongela va zila, va tshineta Xikwembu kusuhi na vona. Phela mo ni mi byele leswi ni swi vulela kwihi. Loko mi zila a ku zileli ku khongelela ti-problem ntsena, mata loko mi khongela Xikwembu xa vulavula na vanhu swi vona. Xikwembu xi nga mi byela xihundla xikulu lexi nga ponisaka misava hikuva n'wina mi xi tshinelela. Ku nga ri ku mi ya khongela ntirho, ku nga ri ku mi ya khongela nsati, ku nga ri ku mi ya khongelela ku mi xa movha, ku ri ku mi ya khongelela ku ri vukhongeli byi tiya endleleni ya n'wina. Hi ya nghena ka lava vo hanyela ku dyoha hi general. Vanhu va ka hina a hi ri laveni tindlela sweswi ta ku ya hi ya hundzuka. Loko ku ri ku ni hanyeli ku dyoha ku susela ndzhaku ku fikela namuntlha sweswi, a ni sunguli ku lava ndlela leyi nga ta ni pfuna yi ni tshineta kusuhi na Xikwembu. Mo ni mi byela ni ku loko mfumo lowu wa vudevhele lowu wa 666 wo fika wu mi kuma mi ri kwala ku pheweni ndleleni ya n'wina ya Xikwembu, a mi nge swi koti ku resista. Hina madevhele ya swipikara tikerekeni, a ni vuli ku hinkwavo, mara va tele. Hi va vona hi yini na hi mintirho leyi va yi endlaka. Vanhu vo tala lava khongelaka sweswi ma va na tinyoka, mi famba kha mi lava swilo lomu na lomu na lomu. Mfumo wa luwani a wu hambanangi na mfumo wa lowu hi vulavulaka namuntlha hi wo. Mi nge swi koti ku resista mi ala.
loko mi rhandza ngo mali ku tlula Xikwembu mi nge swi koti ku ala mi ku n'wina a mi ngheni ka mfumo lowu, mi nge swi koti. Rito ra mina ro hetelela la ku mi byela ku rhandzani Xikwembu, ti tshineteni kusuhi na la Xikwembu xi nga kona, mi xi khongela hi ntiyiso. Nakona loko ku ri ni na vanhwanyana vo tala va ni tsandzisa ku khongela a ni va tshiki, va sala kha va ni sola, mara ni va tshiki ni tshineta kusuhi na Xikwembu. Loko ku ri ku ni na mona ni famba kha ni boha vanhu lomu tintshaveni lomu, ku na vaprofita lava vo famba kha va ginela vanhu swo biha lomu tintshaveni, swigini swa vona se vo tlalikisa ntsena, va hanyela ku dlaya. Tshikani tindlela leti, hi landzelela ku Xikwembu xi lava ku hi hanya njhani. Hi mhaka ya ku loko mfumo lowu wo mi tshinelela wu fika wu mi kuma mi ri ndzeni ka sweswo, ku mi byela ntiyiso emahlweni ka Xikwembu mi nge swi koti ku ala n'wina. A ni Bibele yi ri mi ta sindzisiwa, phelani ku na van'wani vo fana na n'wina a ni hi le ku mboneni sweswi ku a mi tiyi mahlweni mi ri Xikwembu xa hlwela, mi ze mi ya teka swilo mi chakuzila mi ya laha swilo ku mi ta twala. Se loko mfumo lowu fiki no kho mi tshembisa swilo swa kahle hi ku vhele mi rhandza ngopfu swilo swa kahle ku tlula Xikwembu, mi ta ala njhani? Vanhu va ka hina a hi hundzukeni, a hi ti tshineteni na Xikwembu xi nga kona. Ni mi siya hi marito malamo, Xikwembu xi mi pfuni xi khumba timbilu ta n'wina loko mi ta twa video leyi.